I went to a vegetarian restaurant. It was lunchtime. There were people eating and drinking. The restaurant was very crowded. I saw that some of the chairs and tables had been into a corner. I chose the अजी 11टा बाजिलाणी शोपड़ सका उठिले माछ बिकवा जीव हाँ माँ जीवी जे 20 टंका को मास्क किणवाई लोके राजी होना 20 टଙ୍କା कौन बेसी गला आउ किसी लोग फैंसी होने बोली पसंद करूना मास्क तो मास फांसी पुणी कौन हौ जा शोपड़ मोर आहरी 20टा मास सिलेबार अच्छी अरे बाबू ये मास्क केते दाम अच्छी बाबू 20 टंका 20 टका बहुत अधिक अच्छे बाबू ना बाबू मो माँ हाथ से कटन मास्क 20 टका बहुत अधिक अच्छे मास्क गोटे केते कहीं देखिबा मते 3टा कलर दे दियो ए 3टा दे दियो ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ना नहीं फैंसी लगुनी जा जा अरे छोटू मास्क कौन मागणार बांटुचु ना साहेब बिकुचे केते टका 20 टंका अरे ए जगह तो लोक सब मागणार बांटुचंदी ना साहेब एगुड़ाक मो माँ निज हाथ में सिले मु बिकिले आम घर चलुची ठीक अच्छी साहेब तम घर केते जन अछंते कहीं 3 जन 1 2 3 साहेब ए 3टा मास्क नियंत व्यवहार करिबो अरे तू मास्क गुड़ा तो फ्री रे दे देलु तुम घर केमिति चलिबो साहेब
ଉପବାସ ରହିବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ ରହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ସାହେବ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବାବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଲି। ଆରେ ତୋ ମା ତତେ ଗାଳି କରିବନି? ନାଇଁ ସାହେବ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ମା ମୋତେ ଗାଳି କରିବନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ପରା ଜଣେ ଗରିବ। ଆରେ ଛୋଟୁ, ତୋର ପଇସା ନେଇଯା। ସାହେବ, ମୁଁ ମାସ୍କ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସାହେବ। ମୋ ମା ହାତ ସିଲେଇ କଟନ ମାସ୍କ ବହୁତ ଭଲ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଦେଶ ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଦେଶ ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।